Dobar dan i dobrodošli nazad na moj kanal. Spremite se za nešto najmekše što ćete ikada probati. Ovog puta spremam ove premekane jastučiće punjene svežim sirom koji volim da kupim na mojoj lokalnoj pijaci. Pre nego što počnemo, kliknite na ono dugme za praćenje jer mnogo će mi značiti da se družimo i u narednim receptima. Prvo u činiju dodajem 10 g suvog ili 30 g svežeg kvasca, 1 kašiku šećera i 150 ml toplog mleka. Dobro promešam, pokrijem krpom i ostavim 10 minuta da kvasac lepo nadođe. Zatim dodajem 80 ml vode, 150 ml jogurta, 50 ml ulja i 2 cijela jajeta. Nakon toga ide oko 700 g brašna i 1 kašika soli. Testo prebacujem na radnu površinu, dodajem malo brašna i mesim oko 5 minuta. Po potrebi dodajte još malo brašna, cilj je da dobijemo lepo, glatko i nelepljivo testo. Zatim testo vraćam u činiju, ušuškam krpom i ostavim oko sat vremena da naraste. Što se tiče punjenja, odlučila sam se za sveži sir sa pijace, oko 300 do 400 g. Količina zavisi od toga koliko volite da budu puni. U sir dodajem 1 žumance i 2 do 3 kašike kisele pavlake. Posolim po ukusu i sve lepo sjedinim. Kada je testo naraslo, prebacujem ga na radnu površinu. Blago premesim i delim na 2 jednaka dela. Svaki deo razvaljam na otprilike 50 x 30 cm. Zatim ga isečem na 5 delova. Svaki deo zasečem ovako sa jedne strane. Napravim nekoliko rezova jer to će im dati onaj lep dekorativni izgled. Dodajem punu kašiku sira, pa preklopim kao što vidite i dobro pritisnem ivice da sir ne iscuri tokom pečenja.
Sve isto ponovim i sa drugim delom testa. Ređem ih u tepsiju na papir za pečenje, prekrijem krpom i ostavim još oko 30 minuta da odmore. Nakon toga ih premažem jednim umućenim jajetom, a po želji odozgo možete posuti i susamom. Pečem ih na 180 stepeni oko 25 minuta. I evo ih, naši premekani jastučići punjeni sirom. Pogledajte samo tu zlatnu koricu, a unutra mekano vazdušasto testo i naravno miris domaćeg sira koji je prosto neverovatan. Najlepši su dok su još topli, ali mekani su i sutradan. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i što ste deo moje male kulinarske zajednice. Ako još niste, zapratite kanal za još ovakvih receptića i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!